আকাশবাণী আগরতলা খবর পড়িও সুরঞ্জন কুণ্ডু চৌধুরী তিনি খবর বিভাগ রক্ষা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু বাই মালাইখা তাই কেন্দ্রনি মন্ত্রী পরিষদনি লগি বিনে আচুক থাই ইয়াকারমা বলাই ইয়াফারকা রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু তিনি ফিলচিসিনি লোকসভা সভায় রেখা হাসে বসকাং रेमथाम पञ्चायत चौमरिनि बागै हास्य चौमरि कमिसन खाना संचाग्रामा भोट रोनाय रंनि बुंग बदां कारिवानो তিনি হায়ুং তংখরসাল মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু বাই মালাইখা তাই কেন্দ্রনি মন্ত্রী পরিষদনি লগি বিনি আচুক থাই ইয়াকারমা বলাই ইয়াফারকা রাষ্ট্র বখরক আচুক থাই ইয়াকারমা বলাই ইয়াচাক্কা তাই কতাল হাপাং খায়াচাক মন্ত্রী বখরক তাই বিনি মন্ত্রী পরিষদন সামুং তাংনা বাগি কয়খা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি রাষ্ট্র বখরক ইয়াকচু জগদীপ ধনখর বইব মালাইখা রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু তিনি ফিলচিসিনি লোকসভা সভায় রেখা আবনি সেকাং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তিনি সারিগ সংসাজাক পান্দ রাষ্ট্র বখরকন দাতিন ফিলচিসিনি লোকসভা সভায় দিনা বাগৈ সালারমানি রাষ্ট্র বখরক তিনি মন্ত্রিসভানি আদংরগ্ন হর বালিও মানজাংনানি কবখা হাस्य বসকাং रेमथाम पञ्चायत चौमरिनि बागै हास्य चौमरि कमिसन खाना संचाग्रामा भोट रोनाय रंनि बुंग बतां कारिवानो खानानो सेमि संचाग्रामा बुमुं बतांनो थै सानमुं ताइ केबुमुं याचांगा सामुं चेंगानो आबो जुन तालनि सालचि थामजरा चलिवानो सानमुं ताइ केबुमुंनि सामुं जुन तालनि सालचि बुरिनि सिमि सालचि चारनि बिसिं पाइसुग्रि जागानो पाइथाक बुमुं बतां कारि जागानो अजुन तालनि बसकां सालनि चिबुरियो खरचाइमानो रेमथाम पञ्चायत चौमरिनि बागै भोट याचांमा थाइरगनि बुमुं बतां अजुन तालनि थानाय साल थामो कारिजाकमानि पाइथाक बुमुं बतांगाव भोट याचांमा थाइ दंगो नै साइ दक्रा बाचि हा कतरनि कुबुनि आमसाबे बाक्सा सिबाय जला गोनाङै अजुन तालनो मेलेरिया कासमा ताल होनै पालायजागै दङ आबनि बेलेग होनै मेलेरिया कासुथानि सिबाय जलायावबो सामं बतां गोबांमा यागनाखा सा खामनायखौ मेलेरिया कप्रक मानो कासुथानि तामु तामु याफ्रि रमनानां आबनति जिल्लानि जुदा जुदा आमसायाव आवाय खालायजागै दङ आसाताय एमपिडब्लिउनि सेबक रक नक ब्रुम ब्रुम थाङै सारबानि सामुं खालाय दङ सिबाय जिल्लानि साखाम अफिसार डाक्टर देबाशिष दास তিনি আকাশবাণীनि कक्तमा आदं अभिजित बर्धन साका थानाय जानुवारि तालनि सिमि मे ताल जरा जालो खरक ब्रिचिबा साइनि बक गोबां बरगरगनि थैनि नमुना आमजुगजाखा पश्चिम बंग जयेन्ट एन्ट्रान्स आमजुमुंनि ओंखारि खाना कारि जागानो जयेन्ट वेस्ट बेंगल जयेन्ट एन्ट्रान्स एग्जामिनेशन बोर्डनि बोखाक्तै साजाखा खाना दिपर दामनि तामै सति थामथिव ओंखारि कारि जागानो आमजुगमुं आचुंनाय रग सारिक दामबरिनि सिमि www.wbjeeb.nic.in ताइ www.wbjee.in अ वेबसाइटआव ओंखारिनाय मानबायानो सांसद बिप्लब कुमार देव তিনি বাইখোরানি ইস্কন বাই নাইকরজাক জগন্নাথ মতাইনগ থাংকা তাই মতাই রেখা মতাইনগ বাড়িও বকল খুমনি ফাংসারা কাইখা आकाशवाणी আগরতলা কেন্দ্রতে খবর আওয়াই খালিজাগি দङ তিনি হায়ুং তংখর সাল মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি হায়ুং তংখর সাল রগৈ जुगालिजाक एक पेड़ माँ के नाम तांगबतांगनि बिसिं दिल्ली कतानि बुद्ध जयंती पार्क फांगचारा काइख्या राष्ट्र बखरक द्रौपदी मुर्मु सालनो रगै हामख्राय गोनां ताइ गोख्रां हायुं सानामना बागै लुखरगनो बाक्साखा सामुं थांनानै कबखा राष्ट्र बखरक याकचुक जगदीप धनखर सालनो रगै लुखरगनो खा काहामिया फरिसाका मनुष्य हामख्राय ताइ बयारखंनि बिसिं बायबसारिनि बिसिं गाहाम तंथायासायो यांग सालनो रगै हास्य बयारखक देरामुं कासुनाय मथानि बोखाक्तै तिनि फुङो सुगान्त एकाडेमिनि सिमि हजाकमुं रेली काइसा कारिजाखा रेलीनि सेंगिरिका सयसिमुं तंखर ताइ तांसेब नायखंनि सचिव डक्टर शशि कुमार बनकारि आरो मानजाखा नायखंनि दागिफां महेन्द्र सिंह मथानि आदं सचिव विश्वकर्मकार ताइ कुबुन अफिसार रेलिओ जुदा जुदा रोंरंनि फरिनाय रंनो कारिबो जुदा जुदा बाइथां मुचुङै सामुं तांनाय मथा एनएसएस ताइ कुबुन लुकुरक मानजाखा सुकान्त एकाडेमिनि बोसखांनाय सिमि रेली चेङै आवलिनि जुदा जुदा लामातै लाइसुखा
aboni ulo Sukanto Academy buskango chorairokni bising achugui akimani bataimango koplaingnai sogar jakha o salnaragi jugalijak melo koknarak thani naikung sachib Dr. Shashi Kumar o sal palaimani kokno sukurbi koknarakha abono kari hapneo kacham dumping station nigana phangchara kaijakha yang bhutoriao tongnai ferang naikhreni saktharma bai ulokrokni bising phangchara bakjakha o salnaragi Agartala Assam Rifles ni tangno kotoro kaibara phangchara bakjakha Indranagorni সংহতি সংঘনি সাকথারমা বাইবো ও সালনরগৈ ফাংচারা কাইজাখা সালসাং ত্রিপুরা জেলা কেরাং সেবা তাংপাংনি সাকথারমা বাইবো তিনি হায়ুং তাংফার সালনরগৈ সালকা নওয়াবাদী এডিস ভিলেজনি তাংনক বসকাंगो ফাংচারা কাইজাখা yang সালনরগৈ তিনি আগরতলা ইলেকট্রিক ভেহিকল রেলি কাইসা কারিজাখা তংখরন দেরামংকুরৈ তন্না বাগৈ রেকামং নাইখং ত্রিপুরা হাসে ফেরাং নাইখ্রাই লিমিটেডনি সাকথারমা বাইতাই কেন্দ্রনি ফেরাং ককচংলাই Nokni Bureau of Energy Efficiency ni chubai o rally karijakha jaijaka boromrui Unokuri jela ni Koilashwar botini hayung tongkhor sar palijakha obonorogi Koilashwar ni Kacher Ghato Swami Vivekananda Green Soldiers Foundation chetan bai tai bolong naikung tai Nobojagroto Club ni chubai mel kaisa jugalijakha aro bisaramui phangchara kainani sangbotangno chengirijakha aro bolong naikung officer Ardundu Bikas Das Nobojagroto Club ni kasko nirmol desong koknarkha Traffic SP Manikdas Saka Agartala Aulini juda no parking juno Raida Sayati parking khlai tonnai rokno kebangei kerongtu ye freedom jagana Akashmani koktuma adongno bosaka daktino Aulini juda lamorogo traffic ni naitungma samung chengana bosaka aulio e-ricksha ni bagai lama chengiri na bagai kok sabjaka bojotono traffic raida manui cholnani kobokha khananai mare kiching song akashbani ni koktumano khobui juda koktumani bagai update manna bagai login khlaidi www.newsonair.com tai News on Air app tai Twitter eba X platform updates manna bagai naidi Akashbani News Agartala Facebook o AIR News Agartala tai YouTube o AIR News Agartala salsa lelama ulo hasse cricket mathabai jugalijak sodorni rungnok beremni borirokni T20 cricket batemao tini kaitan thungungkha Police Training Academy kholawo phongni thungmawo Nandanagar School wicket kaichuko bai Rajya Bharati School mechano o thungkholawo diponi thungungo Vidyasagar School wicket kaisini bai Tripura Vidya Mandir mechano abno kari Narsingoni Panchayat kholawo tai kaisa thungungo Assam Rifles Public School Noichi Siniran bai Bordowali School mechano khana nakha kisi sumoi koborjak tongana kisasa kamse ferangkogoi wati waimano khana tongmari tongana sako 35 degree tai khamo Noichi degree Celsius gana ginio teni salni tongmari tongmani sako 30.10 degree tai khamo Noichi 10.10 degree Celsius baskang dam Noichi brio haseni jotto jalao pirjagi ferangkogoi wati waimano hni hajakhlairka nabarti barnaiko খবর পাইদিনা সাগাং খবরনি বুবাগরাও তাইসা পরিও মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী তিনি রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু বাই মালাইকা তাই কেন্দ্রনি মন্ত্রী পরিষদনি লগে বিনি আচুক থাই ইয়াকার মাবলাই ইয়াফারকা রাষ্ট্র বখরক দ্রৌপদী মুর্মু তিনি ফিল চি সিনি লোকসভা সভায় রেখা হাস্য বসকাং রেমথাম পঞ্চায়েত সংবারিনি বাগै হাস্য সংবারি কমিশন খানা সংসাগ্রমা ভোট হরনা রেমনাই বুমুং গতাং কারিওয়ানা তিনি হায়ো তংখর সাল খবর তিনি বাগै অরণ পাইখা